Assalamualaikum. Assalamualaikum. Господин Баргиликине, наша встреча. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива иранских государственных деятелей и военачальников, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права. در شرایطی که کشور و مردم ما تحت وحشیانه ترین تجاوز آمریکا و صهیونیست‌ها قرار گرفتند، مواضع قاطع و صریح کشور دوست و همسایه روسیه در مناسبات دو جانبه و همینطور در ساحت بین المللی بسیار قابل تقدیر هست و با وحشیگری بین المللی آمریکایی ها اونها ثابت کردند که دنیا رو میخوان تبدیل به یک جنگلی بکنند که هیچ قاعده و قانونی بر اون حکم فرما نباشه. مواضع قاطع روسیه در مقابل تجاوز آمریکا و اسرائیل نشان داد که روسیه پایبندی عملی به قواعد و حقوق بین المللی داره و اجازه نخواهد داد که وحشیگری آمریکایی ها دنیا رو به جنگل تبدیل بکنه. که در همین چارچوب اقدام هوشمندانه شما در وتوی قطعنامه‌ای که در پی ترویج در واقع بی‌ثباتی در منطقه بود نشون داد که کشور روسیه در تضمین و تأمین ثبات بین المللی راسخ و قاطع است. برآورد ما این هست که این نگاه راهبردی روسیه قطعاً استمرار خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که آمریکایی ها از ظرفیت شورای امنیت برای مشروعیت بخشی به رویکرد متجاوزانه خودشون سوء استفاده کنند و هر گونه ماجراجویی آمریکایی ها در صحنه شورای امنیت با اقدام هوشمندانه و مدبرانه روسیه مواجه خواهد شد. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman terdengar seorang perwira meneriaki kapal Amerika Serikat. Kapal cepat milik Angkatan Laut Iran terus mengejar kapal Amerika Serikat yang kedapatan berada di Teluk Persia. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha melarikan diri dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika Serikat untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Iran mengancam akan menyerang situs militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat menyerang kapal Iran. Rudal dan drone Iran telah mengunci target Amerika Serikat dan kapal musuh sambil menunggu perintah untuk menembak. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengancam akan menyerang situs militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika Amerika Serikat menyerang kapal-kapal Iran. Pernyataan ini disampaikan Korps Garda Revolusi Islam Iran sehari setelah serangan Amerika Serikat terhadap 2 kapal tanker Iran di Teluk Oman. Rudal dan drone Iran telah mengunci target Amerika Serikat dan kapal musuh sambil menunggu perintah untuk menembak. Ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz setelah pasukan Iran dan Amerika Serikat saling baku tembak. Jet tempur Amerika Serikat menembaki dan melumpuhkan 2 kapal Iran yang dituduh Amerika Serikat menantang blokade pelabuhan Iran. Kemudian Angkatan Laut Iran membalas serangan tersebut. Unit penjinak bahan peledak kepolisian Iran melakukan misi berbahaya dan penuh tekanan untuk menyingkirkan rudal yang belum meledak. Tim penjinak bahan peledak menggunakan eskavator untuk membongkar tanah di sekeliling rudal. Rudal belum meledak, tertinggal akibat agresi Amerika Serikat dan Israel beberapa waktu lalu. Rudal berhasil diangkat dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman.
Konflik Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Iran menyebut Amerika Serikat sudah biasa melanggar gencatan senjata. Sementara Amerika Serikat menyebut serangan mereka ke Iran sebagai serangan untuk membela diri. Perang Iran melawan Amerika Serikat memanas setelah militer kedua pihak terlibat insiden saling serang di dekat Selat Hormuz. Insiden saling serang antara militer Amerika Serikat dengan Korps Garda Revolusi Iran terjadi pada Kamis malam hingga Jumat di sekitar Selat Hormuz. Pesawat jet tempur Amerika Serikat menyerang dua kapal tanker berbendera Iran yang mencoba melanggar blokade laut di Teluk Oman pada Jumat. Amerika Serikat juga menyerang fasilitas militer Iran di pesisir pada Kamis. Serangan tersebut sebagai respon atas serangan Iran terhadap 3 kapal tempur mereka sebelumnya. Militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran yang bertanggung jawab atas penargetan kapal tempur Amerika Serikat. They don't understand it. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it, and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. And the people that shot it are no longer with us. Meskipun Amerika Serikat mengklaim serangan mereka sebagai serangan membela diri, namun pemerintah Iran mengklaim Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran gencatan senjata. Iran juga menyebut mereka telah melancarkan serangan balasan dan menyatakan situasi kini telah terkendali. این که جدید نیست. آمریکا همیشه در رویکرداش هم نقض داشته، هم رفتاراش متناقض بوده. الان هم چیز جدیدی نیست. متاسفانه همیشه در رفتارهاش اقدامی که دیشب انجام شد هم نقض فاحش حقوق بین الملل منشور سازمان ملل بود و هم نقض آتش بس. اولین بار هم نبود. و البته اطلاع دارید که مدافعین کشور سیلی بزرگی بهشون زدن، با تمام توان دفع کردن شرارتشون. بنابراین همزمان که ما در وضعیت حسمی آتش بس قرار داریم، نیروهای مسلح ما با تمام توان هم آمادگی دارن و هم با دقت رصد میکنن هر جا هم که لازم باشه. ایران پاسخ داده حمله دیشبو؟ ما توی بیانیه‌مون اشاره کردیم که شرارتشون دفع شده. آقای بقایی درباره توییت به زبان عربی هم یه توضیح میدید؟ به حملات مذاکرات با توجه به حملاتی که نقض آتش بسی که داشتن کماکان موضوع در دست بررسی است. هر وقت به نتیجه نهایی رسیدیم حتما اعلام خواهیم کرد. Iran menuduh Amerika Serikat telah menyerang 2 kapal mereka di dekat Selat Hormuz. Amerika Serikat juga dituduh Iran telah melakukan serangan terhadap wilayah sipil di sepanjang pantai selatan negara tersebut. Bentrokan tersebut juga meluas ke Uni Emirat Arab. Sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab telah terlibat secara aktif mencegat serangan rudal dan drone Iran pada Jumat. Eskalasi ini terjadi hanya selang sehari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pembicaraan dengan Iran tentang kesepakatan penghentian perang berjalan sangat baik. Pernyataan tersebut dikeluarkan Trump bersamaan dengan ancaman terbaru untuk membom Iran jika mereka menolak usulan kesepakatan damai dari Amerika Serikat. Meskipun pertukaran serangan berlangsung di Hormuz, Donald Trump menyebut kesepakatan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku.